أهلكتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا فخرج على قومه من المهراب فأوحى عليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيئا وحنانا من لدنا والزكاة وكان زكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا عليها روحانا فتمثل لها فبشرا سويا قال إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حين لنجعله السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشیوں میں بات ہوں گی اللہ سب لوگوں کے حصہ ہنستا بستا خوشحال آباد رکھے گی، آمین اللہم آمین۔ اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آج کے بلاگ کا آغاز کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج جو ہے نا میں اپنی ڈیلی روٹین جو ہے نا وہاں سے اسٹارٹ کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈیلی روٹین کا کچھ آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی دکھایا جائے گا، اس کے بعد پھر آگے اپنی ڈیلی روٹین جو ہے وہ چلے گی، تو اس کے بعد جو ہے نا مزید آگے جو کام ہے وہ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ ابھی دوپٹہ ہے سائڈ پہ ٹائم بھی اس کو بھی دھونا ہے، تو یہ عامر کے کپڑے ہیں ان کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے میں جھاڑو لگانے لگی ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔
जी व्यूअर्स, झाड़ू जो है ना वो मैं लगा चुकी हूँ, सारा काम कर चुकी हूँ। अभी मैं अपनी डेली रूटीन थोड़ी देर तक कर दूँगी इसको अपलोड। बाकी नेक्स्ट जो भी काम करेंगे वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग करते रहेंगे, वो भी अपलोड करते रहेंगे। और देखते हैं फिर आप लोग मेरे जो ब्लॉग को कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये आप ही बता सकते हैं। या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो भी आप ही ने बताना है, ठीक है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट वॉच किया करें और लाइक और कमेंट लाजमी किया करें जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।